नमस्कार सांग मैंने मु रूपा आपण मान स्वागत करुच्चे मिस्टर एंड मिसेस महापात्र यूट्यूब चैनल आउ गोटे ब्लॉग को। तो मुझे आपको देखी जे आम शाशुघर अच्छी मैंने मो शाशुघर अच्छी शाशुघर मुझे जाई ना क्वार्टर को जाइना ये अच्छे। तो आज हूँ बुधवार शाशुघर कौन रोषे हम कौन करवा दिन सारा छुआ मैंने कौन कर मो भिडियो मध्यम आपण मानक देखी। तो यहाँ गेट एबे हमर रास्ता काम चलची रास्ता बाहर लंबा काम चलानी। छुआ बापुलू घर को चलो बापुल भी मो सहित आसकी बुलुचु। चलो 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 गेट लगे दो चलो 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 चलो। एटा मो घर केबे भी वीडियो रो आपन घर देखनी माने बापुलू आस आस देखु यहाँ हूँ आम घर। आस बापा आस आस आम घर कई नहांती माने मो देढ़शुर नहांती कि ये भी सकाल उठी ऑफिस पड़ती आज बुधवार। तो से कई घर नहांती बोली किसी आसी ना बो जाइए आम घर पाखर छक से सब प्रकार जिनस बिक्री हुए। तो बो जाइए बो कौन नहीं आस आसला बो जाइए छक आस सारे किस मास आनी चलते देखा रोषे स्टार्ट करा। बहुत समय बसिले आमर वाशिंग मेसीन खराब होगी से लुगा हाथ कचिक मोर झाड़ बोल कि कष्ट बहुत दुख। चलतु रोषे स्टार्ट करवा देखा कि माछ आनी भात ताती गला ये पानी ये छुआ मान सीझा हो देखिए कि माछ आसी उपमा कि खाई ना बिले आसकिना ये पहुँची गला खाइबा ना भजा एका तमें खाइब मु खाइमी लता से खाई सारा सीझा हो गला। माछ भाजवा ना कोढ़ा बसईदबा शीघ्र शीघ्र आनदबा घर तो कहीं ना खाली शाशु बो 3 जन खाइबा शुई पड़ा। बो माछ किस देखि रंधा हबा लुण होइदियो किडा आंजीटा आ सिलाटा सिला खंड खंड छुआ मान को बाजी दो 3 खंड आकु खंड आउ तार किछ करी पते तो खड़ा माछ भाजिया माछ सन्तुला माने लुण हल्दी दिखाई तेल दिखाई सन्तुलिबा आ माछटा भी गोलई दबा। कढ़ार माछ भजा चलती आ गए भात फुटिला शीघ्र शीघ्र रोषे करदे सरला खाईदबा खाई पड़ा तो किसी काम ही ना। छुआ मैंने कौन कर किस चलती घर भितर गाड़ी चली भाई भाई बस खेल लतांसी लतांसी माछ देखिबू तो लतांसी ओरा बहुत लुगा छातर
যাই হবনি ଛାତର ବହୁତ ତଳେ ବି ବହୁତ ସେ ଖରା ହେଇଛି। ଦିଅ ଦିଅ ମତେ ଲୁଗା ଦିଅ, ଛୁଆମାନେ କାମ କର ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦବା। ଗେଲୁ ଦେ ଲୁଗା ଟିକେ ଦେ, ଆପାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗେଲ୍ହା ତାର ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଲୁଗା ଆଣିକି ଦଉଛୁ। ମୁଁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଛି। ବହୁତ ଖରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଛି। ଦିଅ ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଣ, ଶୁଖେଇ ଦେବା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଣ। ଆଜି ବହୁତ ଖରା ହେଇଛି। ତ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦେବା। ଚାଲ ଚାଲ ଲୁଗା ଦିଅ, ମତେ ଲୁଗା ଦିଅ। ଆମର ଲୁଗା ଶୁଖା ସରିଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଗେଲୁ ପଡ଼ିବୁ। ଆଲେ ଇଏ କିସଲ ଉଲ୍ହା, ଖସି ପଡ଼ିବୁ ଉଲ୍ହା ଶୀଘ୍ର। ଛୁଆମାନେ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଟା ମାଛ ଝୋଳ, ଆଞ୍ଜି ମାଛ, ସୋରିଷ, ବିଲାତି ଝୋଳ। ଏଠି এটা ভজা হব, এটা ঝোল হব না, এটা চটচড়া হব। চটচড়া হব, এটি ঝোল হব। ঝোল এটি হয়ে গলানি। ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି। ମାଛ ଦେଇଦେବା। ଶାଶୁମାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଖାଇଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମତେ ତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ରୋଷେଇ ଆସେନି। ରୋଷେଇ ଆସିବେନି। ବସିକି ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚଡ଼ଚଡ଼ା କରିବା। ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଆଉ ବିଲାତି, ସୋରିଷ ଦେଇକି ଚଡ଼ଚଡ଼ା। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କା। এইটা সবুঠু সহজ তরকারি। একাথরে মিশিয়ে মশাকি দিয়ে দিও, ঘাঁটি দিও, হয়ে গলা। হলদি, স্বাদ অনুসারে লুণ, তেল আর কি তেল। বউ মাছ গুড়া ঘাঁটি দেবি না, মাছ গুড়া গুটা রইব? চড়চড়ার মাছ গুড়া ঘাঁটি দেবি না গুটা রইব? ভাঙ্গি দেবি? তো এইভাবে আমার চড়চড়া বি এমতিকা হুয়ে। মানে মাছ তাপরে ଦେଇଦେବି, ପାଣି ଦେଇଦେବି, ହେଇଗଲା ଆଉ। ଏଠି ମୋର ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଇଦେବା। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ତ ଆମର ଏବେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଶାଶୁ, ବଡ଼ ବୋହୂ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଖଟରେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଛୁଆମାନେ ଝରକା ସେପଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଆମେ ସବୁ ଘରେ ବସିଛେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ 100% ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।